سردی ہو گئی سپیکر تو بغیر تقریباً 5 منٹ سے اس کے بعد ہر آدمی جب جلوس واپسی جاسی خاموشی نہ جانا کوئی آدمی کسی شور و غل نہیں جانا بس کی وجہ نہ باقی محفل جی وہ ان شاء اللہ جی ترنت لوگ جی مقرر کی رہی 5 منٹ قاری صاحب جی تقریباً ہر آدمی خاموشی نہ مہربانی کرو پہ مر نہیں سکتا اور
فرماتا لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اس واسطے پیدا کی گئی ہے تاکہ تانوں آزمایا جا سکے ایکم احسن عملا تواڈے وچوں چنگے اعمال کون کردا. حضرات محترم اللہ رب العزت نے انسان نو اپنی عبادت واسطے تخلیق فرمایا اور یہ عارضی زندگی جڑی ایک امانت انسان کو اس امانت نو ایک دن ضرور اور ضرور اساں واپس کرنا. اس عارضی زندگی واسطے کچھ سامان کرو. اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منان لگے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع پہ تقریر کرنی ہے لیکن پہلے انسان دی آمد دا مقصد میں تھوڑا سمجھا. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا. اس تو علاوہ نہ جنہاں دا کوئی مقصد ہے نہ انساناں دا کوئی مقصد ہے. اے انسان تو اس کائنات کے اندر آن کے اپنی آمد دے مقصد نو بھول گیا. تینوں کوئی پتہ نہیں کہ تیرے کیڑے قدم تو اگے تیری زندگی دا خاتمہ ہونے والا. تیری موت آن والی ہے. تینوں تیری موت پکار رہی ہے. ہر ویلے تیرے سر اتے ننگی تلوار دی طرح لٹک رہی ہے. اور اے انسان تینوں کوئی پتہ نہیں تو دنیا کے اندر عیاشی کے اندر مبتلا ہے. دن رات تو عیاشیاں پیا کر رہا. اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن تینوں کوئی پتہ نہیں کہ کیڑے قدم اتے تیری موت آ جانی ہے. اگر تم اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں پھر اس جہان دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دا تابعدار بن جا. اور سلطان العارفین سلطان گل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تینوں کی ہو گیا اے حادثہ دے کے تو رونا لیوی تے تینوں دتا کس اے دلان سا تے ساوڑی سامی اے تنو سٹ گتے سن. انہیں اعلان ہو رہا سی کہ اجے بندے دی روح پرواز نہیں ہوئی. انہیں خبر پہنچی ہے اور مسجد دے اندر اعلان ہو گیا کہ سارے افراد جلدی جلدی قبرستان کے اندر پہنچ جاؤ کیونکہ قبر تیار کر رہی ہے. انسان تیری وقت کی ہے تیرا مقام کی ہے تیری پیچ کی ہے. یہی تیرے عزیز و اقارب جڑے تیرے نال کتنا پیار فرما دے سن کتنی محبت کر دے سن دن رات تیری حفاظت کے اندر گزار دے دے سن اج تیری قبر دی تیاری پہ کر دینے. اور تھوڑی دیر تو بعد یہی تیرے عزیز و اقارب یہی تیرے بھائی یہی تیرے والدین تینوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اس مقام تے چھوڑاں گے جتھے تیرا کوئی سنگی اور ساتھی موجود نہیں ہوئے گا. اس مقام تے اگر تیرے کام کوئی چیز آئے گی وہ فقط حضور علیہ السلام دی اطاعت تیرے کم آئے گی. اے مومن اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تے پھر تم اس دنیا دے اندر حضور علیہ السلام دی اطاعت کر اس نبی دی اطاعت کر جس دا تم اج میلاد منا رہے ہیں. عارف سلطان العارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن دے کے اے تو رونا لیوی. اے تیرا کم سی اس دنیا دی اندر جس ویلے تو قدم رکھیا جس ویلے تو اس دنیا دی اندر آگے اے انسان تیرا کم سی کہ تو اس
اس جہان دے اندر آ کے روندے ہو لیکن تو بجائے رون دے تو اس جہان تے آ کے خوشیاں منائیاں نے اپنا آپ بھول گئے تینوں پتہ نہیں کہ تو کدھر جا رہے تیرا مقام کی ہے اگر تینوں اپنی موت تر ذرا برابر بھی خیال چلا جائے اگر تینوں اپنا انجام یاد آ جائے اگر تینوں قبر دی کالی رات یاد آ جائے اگر تینوں میدان محشر یاد آ جائے اور پرصراط دا مقام یاد آ جائے اے انسان تینوں اے دنیا دے سارے خیالات اے فاسق خیالات جڑے نہیں انہاں سارے تو چھوڑ کے حضور علیہ السلام دا تابعدار بن جائے تیرا کم سی اس دنیا کے اندر آن کے رونا لیکن تو رون دی بجائے ہستا رہے اور جس مقام تے تو جا کے اساں سی اس مقام دے اندر تو جا کے رونا تو کیوں جا سودا کر بیٹھے آپ فرماندے ہیں ہاسا دے کے تو رونا لیاوی اے تینوں دتا کس اے دلاں سا تینوں اپنی عمر دا کوئی احساس نہیں تینوں اپنی زندگی دی کوئی پرواہ نہیں اے جڑے چند قیمتی سال اللہ رب العزت نے تینوں عنایت فرما دیتے نے انہاں دی تیرے کول کوئی قدر و قیمت نہیں آپ فرما دے نے کہ زندگی نے مانی اے دنیا میں بہائی اے جی میں پانی وچ پتا اے ساوڑی سامی اے تینوں سٹ گتے سن اے تو پلٹ نہ سکسے پاسا اپنے صاحب تیتی اے لکھا منگسیبہ اے مٹی پاک تیری قبر تے ڈھیر اچھرا کر گئی تیری قبر تو تیرے مرا ساج سرے واپس جان لگن گے اجے 10 قدم بھی تیری قبر تو دور نہیں ہوں گے تیری قبر دی اندر کرامن کاتبین آ جان گے منکر نکیر آ جان گے اور منکر نکیر تیرے کو پوچھیں گے من ربوں کا دنیا دے اندر تو کسوں اپنا رب مندا رہے ہیں ما دینوں کا تو کیڑا دین دنیا دے اندر اپنایا ماذا کنت تقول فی حق هذا الرجل اور دس جڑی ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے اس دے متعلق دنیا دے اندر تو کیا کردا سے اس دا میلاد منایا کردا سے یا نہیں اج دس ذرا حساب دے اے جڑی سامنے ہستی ہے اس دی شان بیان کردا سے یا اس دی ذات دے اندر تو ہے اور نقش تلاش کردا رہندا سے ماذا کنت تقول فی حق هذا الرجل دس دنیا کے اندر کیا گیا کردا سے کہ اس مقام دی نہیں قبر دی گل نہیں اشر دی گل نہیں اور اس مقام تے تو سامنے بیٹھ لیا سامنے تک کے مصر دیاں عورتاں جن حضرت زلیخا نو کہندی سن کہ زلیخا پردے تے عاشق ہو گئی ہے جس سے حسن یوسف دا انہاں نوں دیدار ہویا انہاں نوں یہ پتہ نہیں چلیا کہ اسی اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ رہی ہیں یا پھل کٹ رہی ہیں اسے لگتی وہ بھی بھول گئی سن آج تے رسول عربی تیرے سامنے کھڑے ہیں آج تے تو دیدار رسول کر لیا آج دی گل نہیں ہو رہی ماذا کنت تقول فی حق هذا الرجل دس تو ماضی دے اندر دنیا دے اندر تو کیا کرتا سی اس ذات دے متعلق تو اپنی زبان کس طرح کھولتا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تیرا حساب لین واسطے آ جانا کون منکر نہیں اور صاحب تیتھی لکھا منگسیبہ اے رتی گٹ نماسا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرا برابر دنیا دی عمر میں ٹھیک کی
ہوئے گی وہ اپنی نیکی نو بھی ویکھ لوے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوئے گی وہ اپنی برائی نو بھی ویکھ لوے گا اے انسان اس دنیا کے اندر تیرے آن دا ایک مقصد سی جس مقصد نو تو دنیا کے اندر بھول گئے اور اج یاد رکھو جڑیاں قیمتی گھڑیاں تواڈیاں گزر رہیاں نے وہی اصل وچ تواڈی عمر کسے بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ بزرگوں تواڈی عمر کتنی ہے سفید ریش سن داڑھی کالا بال موجود نہیں سی پوچھا گیا بابا جی تواڈی عمر کتنی ہے بابا جی کہنے لگے کہ میری عمر کوئی سال دے لگ بھگ کتنی عمر ہے سال وہ سوال کرنے والا حیران ہو گیا کہ بابا جی تے کوئی تقریباً 75-80 سال دے لگ بھگ نے تے کہندے نے میری عمر سال ہے اس کیا بابا جی میں تواڈے کول عمر پوچھی ہے اور واقعی تسی 17-12 ہو گئے ہو میں نے جواب تساں الٹ دیتا بابا جی کہنے لگے بیٹا میں تینوں جواب غلط نہیں دیتا تیری سمجھ دے اندر فرق ہے میں جڑی گل کیتی او ٹھیک ہے پوچھا کس طرح تواڈی عمر تے میں 75-80 سال دی لگ بھگ نظر آندی ہے او فرمان لگے کہ بیٹا اے بھی ٹھیک ہے جو کچھ تو تک ہے بھی ٹھیک ہے اور جو کچھ میں تینوں دس دیتا ہے بھی ٹھیک ہے پوچھا کس طرح آپ فرمان لگے کہ بیٹا میری عمر 75 سال ہے اور اپنی زندگی دے 74 قیمتی سال میں اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری تو بغیر گزار دیتے سن اور او جڑے میرے اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری تو بغیر گزرے سن اس میں اپنی زندگی وچ اکاؤنٹ نہ کردا او بیکار چلے گئے نے ضائع چلے گئے نے اگر تو حقیقتاً میرے کو پوچھنا چاہے کہ میری زندگی کتنی ہے تے او 21 سال ہے جڑا میں اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری وچ گزاریا اے مومن اگر تو اللہ دا بندہ بننا چاہتا ہے اگر اپنی زندگی اللہ دی تابعداری وچ گزارنا چاہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تو یہ اپنے قیمتی سا اللہ اور اللہ دے رسول دی خاطر وقف کر دے تے پھر اللہ اور اللہ دے رسول دا تابعدار بن جا کیونکہ اساں کتاباں دے اندر پڑھیا اساں لوکاں کولوں سنیا کہ جیڑا نبی پاک دا غلام ہو گیا ذرا سا میرے نال سن کے حضور علیہ السلام دی تابعداری دی تعریف کرو اچھی آواز نال تاکہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ مسجد دے اندر محفل میلاد منعقد ہے سانوں کہنا پوے گا جیڑا نبی پاک دا غلام ہو گیا جیڑا نبی پاک دا غلام ہو گیا سمجھو یو دین نجات دا سامان ہو گیا حضرات محترم CR اور ٹیلی ویژن تک نال تواڈی نجات نہیں ہو سکتی حضرات محترم دنیا دے اندر گندے کام کرن نال تواڈی نجات ناممکن ہے اگر تسی چاہندے ہو کہ تواڈی نجات ہو جائے پھر تانوں حضرت ابو بکر صدیق دے نقشے قدم تے چلنا پوے گا حضرت عمر بن خطاب دی تابعداری کرنی پوے گی حضرت عثمان ذی النورین نو اپنے واسطے نمونہ بنانا پوے گا اور حضرت علی حیدر کرار دے نقشے قدم تے چلنا پوے گا تا تواڈیاں زندگیاں سنور گیاں اس واسطے جنہاں لوکاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعداری کیتی ہے انہاں عشرۃ المبشرین دی بارگاہ وچ چلے جاؤ کہ دنیا دے اندر تانوں جنت دی خوشخبری کس طرح ملی ہے حضرات محترم سکے ناریاں نال انہاں نوں اے مقام نہیں ملیا بلکہ وہ مسجد ذو قبلتین دے اندر موجود سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنے تابعدار سن کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز دے اندر ایک خیال آ گیا کہ اللہ رب العزت کاش میرا حالت نماز وچ قبلہ تبدیل فرما دیوں حضرات محترم حضرت جبریل سدرہ دیا بلندیاں تے بیٹھے سن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جا جبریل قد نرا تقلب وجهك فی السماء میرا محبوب بار بار آسمانہ وال منہ اٹھا کے تک رہی جا اج سدرہ نو چھوڑ دے مقام سدرہ تو کوچ کر جا اور میرے محبوب دی بارگاہ وچ چلا جا میرے محبوب حالت نماز وچ میرے حکم دا انتظار پہ کر دینی جا انہاں نو جا کے میری طرفوں میں دس دے سونیا اے بے شک اسی تواڈا بار بار آسمانہ وال منہ اٹھانا ویکھ رہے ہاں فبلی وجهك شطر المسجد الحرام اور اسی تسی ہن اپنا منہ جڑا او مسجد حرام در پھیر لو مسجد حرام در پھیر لو ان عشرۃ المبشرین نے منہ پھیر لیا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنیا تو تے اللہ کے حکم نال منہ پھیریا اور انہاں تیرے پیچھے نماز نہیں سی اور تیرے پیچھے منہ پھیر لیا اس واسطے سنیا میں انہاں نوں دنیا دے اندر جنت دی بشارت دیندا اور اساں کہنا پوے گا جیڑا نبی پاک دا
غلامی ہو گیا جڑا نبی پاک دا غلامی ہو گیا ذرا اپنے قلب نو کھول کے اپنے دلاں تے جڑے لاگ لگے نے انہاں کھول کے اپنی اکھاں کھول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا دعویٰ کرو تاکہ ہو سکتا ہے گل تواڈے دلاں دے اندر تواڈے سینیاں دے اندر اتر جائے اور تواڈی بھی نجات ہو جائے اور تواڈے صدقے وچ میری بھی نجات ہو جائے اسانو کہنا پوے گا جیڑا نبی پاک دا غلامی ہو گیا جیڑا نبی پاک دا غلامی ہو گیا سمجھو یو دین نجات دا سامان ہو گیا حضرات محترم میں دور تو دور نکل گیا ہوں میں اس موجودہ رہا جڑا اصل اج مقام سی اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا میں تواڈے سامنے جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی سی اس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو بفضل اللہ وبرحمتہ جس لے تواڈے کول اللہ دا فضل آ جایا کرے اور اس دی رحمت آ جایا کرے فبذالک فلیفرحوا پھر تسی اس تے خوشیاں منایا کرو پھر تسی اس تے خوشیاں منایا کرو جس لے تواڈے کول اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت آ جائے تے اس لے تسی کیا کیتا کرو خوشیاں منایا کرو ذرا میرے در کو جو جی صرف 5 منٹ اور میں لا لے حضرات محترم اور دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دا فضل بھی دے تے اللہ دی رحمت بھی اور صرف میرے اور تواڈے واسطے رحمت نہیں بلکہ اللہ دا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ رب العزت نے قرآن دی اندر بیان فرمایا نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے مومنو صرف او کملی والا میرے واسطے ہی رحمت نہیں بن کے آیا صرف تواڈے واسطے ہی رحمت بن کے نہیں آیا صرف مومنین واسطے ہی رحمت نہیں بن کے آیا صرف جنہ واسطے رحمت نہیں بن کے آیا صرف انساناں واسطے رحمت بن کے نہیں آیا صرف فرشتیاں واسطے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ پوری کائنات واسطے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا حضرات محترم اور رحمت عظیم اللہ رب العزت نے مومنین کو عطا فرمائی ہے اس تے اسی خوشیاں کیوں نہ منائیے اسانو کہنا پوے گا مومنو خوشیاں مناؤ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا رب سلم گنگناؤ کملی والا اور دوسری آیت میں ایک عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو دو اشارات فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ جس ویلے اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت تواڈے کول آ جائے فبذلک فلیفرحوا پھر اس ویلے تسی خوشیاں منایا کرو میں بھی بہت جلدی بھی چاہ کیونکہ میرے ساتھ کا ٹائم ہوتا گیا سی اور 9 بجے میں واپس پہنچنا یہ آخری ہے میرا پروگرام ہی 9 بجے تھا یہ دیکھ اتفاقاً فوتگی ہو گئی ہے اللہ رب العزت نے مغفرت فرمایا ویسے بھی 9 بجے تک میں تقریر ختم کرنی سی اور واپس ہونا سی حضرات محترم اللہ دا فضل عظیم کس طرح اللہ دا وہ فضل عظیم جڑا اللہ رب العزت نے 1,24,000 وچوں کسے نبی دی امت نوں عطا فرمائی نہ حضرت آدم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی نہ حضرت نوح علیہ السلام کو شان عطا فرمائی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شان عطا فرمائی نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شان عطا فرمائی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی اے سارے نبی بڑیاں شان والے نے لیکن حضور علیہ السلام دی شان کسے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی نہیں حضرت محترم
حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے گئے انہاں دی امت نو احسان نہیں جتلایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے گئے انہاں نو احسان نہیں جتلایا گیا حضرت ابراہیم دی امت نو احسان نہیں جتلایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی امت نو احسان نہیں جتلایا گیا اے او فضل عظیم نے جڑا اللہ رب العزت نے مومنین تے فرمایا اور ارشاد فرما دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے شک اللہ نے مومنین تے بڑا احسان فرمایا کہ اس ویلے انہاں تے احسان فرمایا جس ویلے بڑیاں شاناں والا رسول انہاں دے درمیان مبعوث فرمایا مومنوں او نبی تانوں ملیا پھر تسی کیوں نہ خوشیاں مناؤ مومنوں خوشیاں مناؤ خاموشی نے جڑا روٹی تک پہنچے اس بعد جڑا دو بندے دعا سارا سید